السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں یور میجسٹی کوئین الزبتھ. ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ. ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ. کس بات پہ غصہ ہے؟ ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਅੰਮਾ ਆ ਜਾ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਪੀਕ ਹੋਈ. تو کال کر کے یا کو میسج کر کے حال پوچھ لو. ہاں، پرنس فلپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہوں تینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے. تے فون کیوں نہیں صحیح کیتا چاچے دا پوچھن واسطے؟ فون میں بیلنس نہیں تھا. بیلنس نہیں سی تے وائی فائی بھی نہیں پھڑتا تیرا فون. اچھا یور میجسٹی، آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خیریت نہیں پوچھی، لیکن خود آپ کے شوہر نامدار نے جب اس خاتون کو گاڑی ماری ہے، ٹکر ماری ہے، تو اس کے بعد اس کی خیریت پرنس فلپ نے کیوں نہیں پوچھی؟ اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کے فرار ہو گیا وہاں سے. پتر گل پتہ کی ہے، اوتھے اگر کھلوتا رہندا تے پولیس نے پھڑ لینا. نہیں، پولیس نے وہاں پہ موقع پہ پہنچ کے آپ کے شوہر کو کہا ہے کہ آپ نکل جائیں چپ کر کے یہاں سے. پھر وہی گل، ہر گل ضرور کھولنی ہوندی ہے. یہ تو پرنس فلپ نے بعد میں خط لکھ کے اعتراف کر لیے. پتر گل یہ کہ جیڑا شاہی خاندان ہوندا ہے نا، ساڈے نالوں بہتا لوکی اودی عزت دا خیال رکھدے. چاچا ایڈے بندے خراب ہو جائے، شاہی خاندان دی انہاں نے بھیج دیتا ہے. اونج بھی پتر ہو جیڑی مائی نو وجیاں سن چھٹاں جدے چ گڈی ماری سو، او گوٹھ کے تے جے بادواں دین لگ پیندی تے اس عمرے تے بادوا لگدی وی ہے. اچھا، ان کے شوہر نے کہا کہ جی وہ سورج کی تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھا گئی تھیں، اس لیے میں نے گاڑی مار دی. ہن یہ تے میں پئی ایجنسیاں نو میں کہہ دیتا انویسٹیگیشن کرو جرا. انہیں کدھرے جان بوجھ کے تے نہیں گڈی کڈ ماری ہوندا نا، ہیرو بنن دے چکر چ مار لیندے نے منڈے گڈی، پھر بعد چ سوری کہہ کے فٹاٹو نو ہسپتال کھڑ دینے. پھر جدوں نو ہوش آندی ہے تے نال والے بیڈ تے ڈرپ لوا کے بلڈ والی اودے واسطے بیٹھے ہوندے. پھر وہ کہندی ہے کہ ہاں آپ نے مجھے بلڈ بھی دیا ہے، تو تو عشق شروع ہو جائے. اس واسطے میں آکھیا انہاں نو، میں کہتا پتہ کرو جرا ایکسیڈنٹ ہویا کیوں ہے عورت نال. ਮਾਂ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਗੱਡੀ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ. ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਚੁੱਕਤੀ. ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ. ਮੈਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ. ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے آپ کے شوہر نامدار کو یہ وارننگ بھی دی ہے کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کے وقت سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگائی ہوئی تھی. پتر سیٹ بیلٹ اسی جان کے نہیں بن دے. شاہی خاندان دے بندے پھر پجن چ لیٹ ہو جانتے پھر بھرے جاندے نے. پولیس والے آندے نے تہاڈا کدھر ایکسیڈنٹ ہو جاوے تے نکلن والی گل کریا کرو. اما جی جے پولیس والے گل نہیں چھڈ رہے تے میرا ایک ایم پی اے واقف ہے گا، کراں فون؟ پتر لے آپس چ گل رہن دیو، ایویں ایم پی ایم این تک چڑ گئی تے کام خراب ہو جانا. اچھا، دلچسپ بات یہ کہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا اس کا نام کوئین الزبتھ وے ہے، اس روڈ کا. ویکھو نا اگلیاں نے میرے نام دا رستہ رکھیا ہے تے او دے تے جا ایکسیڈنٹ کیتا سی. اب وہ عجیب و غریب جگہ ہے، آج تک وہاں پہ 40 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. اب یہ ایکسپرٹس اس بات کا کھوج لگا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس کی اسی سپورٹ پہ وجہ کیا ہے.
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਜਾ ਵੱਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਮਾਈਓ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਛੱਡੋ पता ना लगे अच्छा योर मेजेस्टी ये बताएं कि प्रिंस फिलिप को ये एक्सीडेंट करने की आदत है क्या? मेरा ख्याल कम से कम अभी तक वो 6 बार अपनी गाड़ी मार चुके हैं। एक बार तो आप भी साथ थी। पुत्र यही ते तुहानू पई दसनी है कि बड़ी खलंडरी तबीयत ऐसा चुल बुलाए टेप ला लेंदा गड्डी च ते एक हथ नाल फिर चुटकियां वजाउंदा मैं आनी आ बाज आ जा अपनी उम्र वेख को अकल कर अली जफर जी कैसेट रखी छो ओही गाना सुनी जांदा छन्नो की आंख में एक नशा है जे मैं लानी है मैं आनी है कौन है बेबे छन्नो ते एडा तेज अगो कहंदा मैं तेनू लाड नाल छन्नो कहना ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਟ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਭੇਜਿਆ ਅੱਛਾ ਨਾਲ 2 ਦਰਜਨ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਨ ਮਹਿੰਦੀ ਭੇਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਓਡੈਕਸ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਭੇਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਡਲ ਭੇਜੋ ਉਤਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਛੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ चूड़ियां देख के औरतें अपनी सारी दर्दें भूल जाती। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी दसो। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸਕਰੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਆ ਉਤਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਲਾਂਦਾ ਏ ਹਜ਼ਾਰ ਕਟਿਆ ਕਰ जी बताएं क्या कह रही थी आप? ਮੈਂ ਆਨੀਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਜੂ ਜੂ ਉਮਰ ਵਾਦੀ ਹੈ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਜੂ ਜੂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ कर देंगे अच्छा योर मेजेस्टी आज आप एक राज से पर्दा तो उठाए। आप और प्रिंस फिलिप जब भी हवाई सफर करते हैं आप इकट्ठे नहीं बैठते, आप आगे बैठती हैं और वो 3 या 4 नशिस्तें छोड़ के प्रिंस फिलिप बैठते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मलका के एहतराम में प्रिंस फिलिप पीछे बैठते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मलका का स्टाफ ही इतना होता है कि करीबी जितनी सीटें हैं वो सारी कवर कर लेते हैं। पुत्रो कोई ऐसी गल नहीं मैं ही कहनी कि पीछे जाके बह जा क्यों? जदों एयर होस्टेस नु आके कहंदी है ना कि आप क्या खाएंगे तो मेरा दिल छड़ जाए मैं आनी है सारी जिंदगी में आप पूछिया इनू खाना पीना मेरे सामने खबरदार किसी ने पूछिया की खाना जी या की लवोगे पीछे बह जा जाके काले ना गल्ला मेरे सामने गल की थी तो मैं जहाज दे तो थले छोड़ देना दूंगा तो आप अपने साथ बिठाया करें ना, ख्याल रखा करें उनका। पुत्र मैं एडी भी भोली नहीं पीछे जाके बहिंदा ते मेरे भी कान पीछे ही लगे होंदे हां डर डर के कहंदा है मैनू खसखास वाले कोफ्ते ले आ जा कदी कहंदा पिंडियां है ने ते ओ ले ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾ ਰਵੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਚਾਚੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਤਰਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੋਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ
मारो दे खिलाफ को गल की थी तेरे के बंदे दी लंदन पिकाडली च कबाड़िए दी दुकान है उतरा जदों साल मुकदे आ जांदा मां जी को पुरानी चीज नहीं है मैनू लगदा मैनू छेड़ दे माँ जी 5 दिन दुकान करता है और 2 दिन वहां पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक टांग पे स्टैचू बन के खड़ा होता है उतरा मुंह ना मथा थे जिन फाड़ो लेता जिन तो मैनू याद आया मुंडिया तू कल छुट्टी पे मांगदा सी आज जाना सही कि कल जाना सही ਅੰਮਾ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ कट्ठियां छुट्टियां क्यों पुत्र अगले महीने कोठे तो डिगना है ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਹੈ वे तेरे ते किड्डे किड्डे जेड़े बच्चे ने तेरा किथों विआह है वे ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ आ वेखिया किड्डे तेज ने शाही सिक्योरिटी दियां वर्दियां च जाके बैंड भी बजा दे नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। देखिए 8 अरब रुपए कौन सी इतनी बड़ी रकम है जितना मर्जी आप पर फाइनेंशियल क्रंच हो, आप 8 अरब रुपए भी नहीं निकाल सकते। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश की जा सकती और ये फैसला फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हम जहाज को दे रहे हैं। 60-70% हाजी ऐसे हैं जिनके लिए ये लाख 1.5 लाख रुपए की रकम जो है बहुत बड़ी रकम है। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम आज के लम्हा फिक्रिया की तरफ आएँ, एक छोटी सी मैं मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खिदमत में एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ और वो आज कल सोशल मीडिया पे भी सुलगता हुआ मौजू बना हुआ है। वो है ये हुज्जाज कराम को जो सब्सिडी दी जाती थी उसका ख़ात्मा कर देना। मेरा ख्याल है कि वो हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, वो वाला मामला है कि एक तो आप सब्सिडी नहीं दे रहे, लेकिन सब्सिडी रोकने के लिए जो आप तावीलें पेश कर रहे हैं, जो आप बयानात दाग रहे हैं, वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक है। मतलब ये आपको इससे पहले जो ये सारी जो तावीलें थीं, जो आप दलाइल घड़ रहे हैं, ये इससे पहले इतने साल कभी किसी के ज़हन में नहीं आए कि जनाब वो ये सूद की रकम से सब्सिडी नहीं दी जा सकती हुज्जाज कराम को और टैक्स की रकम से नहीं दी जा सकती, टैक्स जो है वो गैर मुस्लिम भी देते हैं। मतलब कोई भी दलील जो है वो आपके इस जगह पे आके नहीं लगती जिससे आप मुतासिर हो। सीधी बात है, 8 अरब रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जो आपको गैर हाजियों को, तो इंडिया में बेशुमार सब्सिडी दी आप अपने कहीं से भी आप बजट की कटौती करके, वैसे तो आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन 8 अरब रुपए कौन सी इतनी बड़ी रकम है जितना मर्जी आप पर फाइनेंशियल क्रंच हो, आप 8 अरब रुपए भी नहीं निकाल सकते। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश की जा सकती और ये फैसला फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हम वो जहाज को दे रहे हैं। 60-70% हाजी ऐसे हैं जिनके लिए ये लाख 1.5 लाख रुपए की रकम जो है बहुत बड़ी रकम है। पता नहीं वो किस तरह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो ख्वाब है ये पूरा करने के करीब पहुंचे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, बहुत अच्छा किया इस गुफ्तगू को करके। अगर ये सब्सिडी ना दें तो इस पे सिर्फ एक ही तबसरा बनता है। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी और मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि सऊदी वली अहद जो हैं वो वस्त फरवरी में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, यानी तुम कहना चाहते हो कि सब्सिडी लेके आए टोकरी च थोड़ी जी सब्सिडी ले आना। मैं और तरफ नहीं यार सुनो तो सही, मैं और तरफ जा रहा हूं। बात ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आजकल मेरा ख्याल अपनी जो बेहतरी की है, पीक है, उस पे खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा सऊदी हुकूमत से ये मनवाना चाहिए और मेरा ख्याल है इस दौरे से भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी कर दी है, तो मेरा ख्याल ये रेसिप्रोकेट होना चाहिए। सऊदी अरब जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ़ीस चार्ज कर रहा है उसमें भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। इस वक्त जो है वो हालात बड़े अजीबो गरीब हैं। मसलन अगर एक हिंदुस्तानी बाशिंदा जो है वो सऊदी अरब सिंगल एंट्री पे जाता है तो उससे वसूल किए जाते हैं 200 रियाल।
ٹھیک ہے, ایک انڈونیشین باشندے سے کتنی لیتی ہے؟ 250 ریال. اور ایک پاکستانی سے کتنی لیتی ہے؟ 2000 ریال. یعنی 2000 ریال سعودی عرب والے ان سے لے رہے ہیں جنہاں دے منڈے کام ہی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے اٹھانا چاہیے, اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ وسعت قلبی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ رعایت بھی دے گی, ہمیں کم از کم جو ہے وہ ہندوستان اور انڈونیشیا کے برابر تو ٹریٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, آج کا لمحہ فکریہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چند دن پہلے لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں. وہ ہے 16 سالہ گھریلو ملازمہ کا قتل, انتہائی بے دردی کے ساتھ. یعنی اس نے مالکن کی بیٹی کی پلیٹ میں سے کوئی ایک بوٹی اٹھا کے کھا لی ہے, نوالا لیا ہے, اور مالکن نے اس کے سر میں سٹیل کا چمچ مارا ہے جس سے وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی, اس کی حالت خراب ہو گئی, اور پھر اس کو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے لے جانے کی بجائے اپنی بیٹی اور نند کے ساتھ مل کے باتھ روم میں لاک کر دیا. پھر اس کی لاش کو سیوریج کے اندر, مطلب سننے میں وہ پورا واقعہ سنا نہیں جا سکتا جس قدر درندگی کا مظاہرہ کیا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ہر 3-4 ماہ بعد 6 ماہ بعد پاکستان کے کسی نہ کسی شہر سے ایسا کوئی واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ گھریلو ملازم یا خاص طور پر کمسن گھریلو ملازمہ کو اس درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کئی دفعہ قانون سازی کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گھریلو ملازماؤں کو یا ملازموں کو وہ رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایک عام نارمل انسان کو دیا جاتا ہے یا کسی فیکٹری کے ملازم کو دیا جاتا ہے. کب ہم سمجھیں گے, کب ہم سلجھیں گے, کب اس طرف توجہ دیں گے کہ ایک گھریلو ملازم 24 گھنٹے کا ملازم نہیں ہوتا. ہم فیکٹری کے ملازم کو 15 سے 20 ہزار روپیہ دیتے ہیں, اور گھریلو ملازم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ 4 یا 5 ہزار روپے میں 24 گھنٹے ہماری خدمت کرے. یہ ممکن نہیں ہے. جس ملازمہ کا قتل ہوا ہے اس کی ماہانہ تنخواہ صرف 2500 روپے تھی. یار سب سے پہلی بات تو میں معافی چاہتا ہوں, میرے جو دل میں ہے میں بھی کہہ دیتا ہوں, جی سر, یہ جو کم سن ملازمائیں رکھی جاتی ہیں اس پہ پابندی ہونی. بہت اچھی بات, بالکل. جو کوئی مجبوراً اپنی بچی کو بھیجتا بھی ہے, اول تو ان ماں باپ کو, اگر ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ بھی تو اتنے ان کو ذمہ جا دار کے گرفتار کیا جائے کہ آپ کیوں اتنی چھوٹی بچی جو ہے اس کو آپ کیوں, اس کی کوئی ایج لمٹ ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی یتیم ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو گورنمنٹ اس کی کوئی ذمہ داری اٹھائے, کوئی اور سورس نکالے. گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ملازمہ ہونا جو ہے, اور پھر ہم یہ منتیں کریں لوگوں کی کہ ان کو کچھ نہ کہیں, کچھ, یہ بڑا ہی دل دوز ہے. ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں کم از کم انسانیت کی اس سطح پر آ کر ضرور سوچنا ہوگا جہاں پہ کم از کم ہم اپنے ضمیر کے اندر جھانکیں تو شرمندگی محسوس نہ ہو. بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, پھر الٹا ہم ان سے گلے شکوے کرتے ہیں. اس کو بڑے نخرے آ گئے ہیں. اگر وہ بیچاری کہہ دیتی ہے کہ جی میں تھک گئی ہوں, اچھا اب تم تھکنا شروع ہو گئی ہو. اگر وہ کہہ دیتی ہے میرے کپڑے پھٹ گئے, مجھے نیا جوڑا سلا دے, تمہارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے. اور پھر آپس میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں اس وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ جی آج کل تو ان کے مزاج ہی ٹھکانے, آج کل تو یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں, فی کام پیسے بھئی کیوں نہ مانگیں پیسے. میں نے خود کئی گھروں میں ملازماؤں کو, بیچاریوں کو کمرے کی کسی نکر میں ننگے فرش کے اوپر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سوئے ہوئے دیکھا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اس کو فوری طور پہ نہ جی اس پہ کوئی بات اٹھنی چاہیے, کوئی اسمبلی کے اندر ایسا کوئی قانون پاس ہونا چاہیے. ساری دنیا میں بچوں کا کام کرنا منع ہے. بچوں کا کام کرنا بھی منع, اور پوری دنیا میں اسی لیے جو گھریلو ملازم رکھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی لگژری ہے, بہت بڑی عیاشی ہے جو امیر سے امیر آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کو عام طور پہ گھروں میں کام کرنے والے بچے 3-4 ہزار روپے میں اویلیبل ہیں. مسلمانوں کو تو زیادہ محسوس کرنا چاہیے. بالکل, نبی پیغمبروں نے کہا کہ خود کام کریں. بالکل. اور پھر ان بچیوں کے عوض نہ جی ان کے والدین کو 25-50 ہزار لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں غلاموں والا, جی ہم نے اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں.
اور اس کو پھر جس طرح مرضی بیچاری کو وہاں پہ گھر میں پریشان کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے یا ظلم و ستم اس پہ کیا جاتا ہے. یہ تو وہی جہالت کا دور ہے نا. یہ دونوں پارٹیوں کو چاہیے, جو رکھتے ہیں ملازم جی بالکل, اور جو رکھواتے ہیں ماں باپ ان کو بھی سوچنا چاہیے. میں نہیں رکھ سکتا, میں کروڑ پتی بھی ہو جاؤں, میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا. بڑا ہی یہ خوفناک ہے یہ سارا, میں دل ہلا دینے والا یہ سارا معاملہ ہے. اس پہ واقعی پابندی ہونی چاہیے. اور پھر یہ جو تشدد والا معاملہ آ جاتا ہے جہاں پہ, وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین, اچھی بھلی سلجھی ہوئی خواتین وہ چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتی ہیں. یہ جو جتنا بھی تم واقعہ سنا رہے ہو, یہ جو اپنا بند کر دیا باتھ روم میں, یہ بس یہ چھوٹا سا ایک ایسے ان سے غلطی ہوئی ہے, اب اس کو ڈھانپتے ڈھانپتے انہوں نے جان لے بڑا کرائم کر بیٹھے, بجائے یہ کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس کو ہاسپٹل لے جلدی سے جائے, اپنی غلطی کا اعتراف کر. اچھا, اس حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں, میں خواتین کو زیادہ مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ گھریلو ملازموں کے حوالے سے وہ بہت کم سافٹ کارنر رکھتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں. ہماری مالکاؤں کو, میڈم بڑی ہوتی ہے, بیگمات کو شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں. جب وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ڈسکس کرتی ہیں نا خواتین آپس میں مل کے, تو قصور الٹیمیٹلی جو ہے وہ گھریلو ملازمہ کا نکالنے کی, اس نے کوئی حرکت, اس نے چوری کی ہوگی, اس نے فلاں کام کیا ہوگا, ٹھیک ہی کیا ہوگا, تو وہ بھی کم سافٹ ہوتی ہیں ادر کیسز کے نسبت. 1:45 بجے اٹھنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں خواتین, اور بچی کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ سویرے 6 بجے اٹھ کے آن ہو جائے اور رات 2 بجے تک کام کریں. ہاں جی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جیسے ریل گاڑی کا نام خیبر میل ہے, تو جنید صاحب ریل گاڑی کا کوئی شناختی کارڈ تو نہیں بنا ہوتا کہ اس کا وہی نام رہے گا. اس کا نام اگر میں غوری مزائل میل رکھ دوں گا تو پھر مزائل تو بن گیا نا. تھوڑی سی انشاءاللہ اور تبدیلی کرنی ہے کہ انجن جو آگے سے چورس ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی چونج بنا دیں گے. شیخ صاحب یہ چونج کیسے بنائیں گے؟ جس طرح تیری بنی. ناظرین, اپنے بیانات کی شوخی اور گرما گرمی کے باعث محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب ایک مرتبہ پھر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیوں کی سرخیوں کا موضوع ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. اصل میں نہ ہی میں نے کبھی ایسی شوخی کی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے خبروں میں رہنے کی. یہ میڈیا میرے پاس چل کے آتا ہے, اور یہ پنڈی والوں کی روایت ہے کہ جو کوئی ان کے پاس چل کے آئے وہ اس کی عزت کرتے ہیں. ویسے مجھے جنید صاحب میڈیا پہ آنے کا شوق نہیں ہے. اچھا, میڈیا پہ جانے کا تو پتہ نہیں آپ کو شوق ہے یا نہیں, لیکن آپ کو ایک جگہ جانے کا شوق تھا جو پورا ہو گیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانے کا. اب وہاں کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میرے لیے کوئی اتنی اہم نہیں ہے. میں نے تمام کرسیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کیا ہوا ہے. واہ جی واہ. شیخ صاحب وہ بھی کرتی, جیڑی کرسی انجن کرتی وہ بھی کی تھی انجوائے. غوری صاحب, یہ کرسی تو اب بھی میری وزارت کے انڈر جتنے بھی ریلوے اسٹیشن ہیں ان کے ویٹنگ روم میں پڑی ہوتی ہیں. میں یہاں یہ آپ کو بتا دوں جنید صاحب کہ پی ایس سی کا چیئرمین شہباز شریف کو بنا کے عمران خان صاحب نے جو غلطی کی تھی, مجھے پی ایس سی کا ممبر بنا کے اس غلطی کا ازالہ کر دیا. چلے ٹھیک ہے, آپ اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. نہیں, میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اب انشاءاللہ میں شہباز شریف کو اس کمیٹی کے اندر کھانسنے نہیں دوں گا. یہ کیا بات کی شیخ صاحب, آپ نے کھانسنے نہیں دوں گا؟ جیڑی تم محلے چ تڑی لانے نا, میں تینوں کھنگن نہیں دیاں گا. وہی تڑی میں نے اردو میں لگائی ہے. اچھا, لیکن شیخ صاحب یہ کیا تڑی ہوئی کہ جناب ایک اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شہباز شریف کی ہوگی اور دوسری شیخ رشید کی ہوگی, پی ایس سی تو ایک ہی ہے نا. دیکھیں, یہ تو اب راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. شہباز شریف کو بھی پتہ ہے, وہ بھی جانتا ہے, شہباز شریف بھی جانتا ہے کہ شیخ اب آ گیا کمیٹی میں, اب میری خیر ہے نہیں. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیصلے کس کے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لیڈ اس کمیٹی کو کون کرتا ہے. اچھا چلیں چھوڑے ساری باتیں شیخ صاحب,
ये आजकल आपका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आपके एक बयान का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे पाक फौज के पास दूसरा मुनज़्ज़म इदारा है जो मिसाइल भी बना सकता है। ट्रेनें आपसे वक्त पे चल नहीं रही और मिसाइल बनाने चले। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बयान की समझ नहीं आई। ये बड़े आराम से मिसाइल बन जाएंगे रेलवे में। जैसे रेलगाड़ी का नाम खैबर मेल है, तो जुनैद साहब रेलगाड़ी का कोई शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना होता कि उसका वही नाम रहेगा। उसका नाम अगर मैं गौरी मजाइल मेल रख दूंगा तो फिर मजाइल तो बन गया ना। थोड़ी सी इंशाल्लाह और तब्दीली करनी है कि इंजन जो आगे से चौरस होता है उसकी थोड़ी सी चुंज बना देंगे। शेख साहब ये चुंज कैसे बनाएंगे? जिस तरह तेरी बनी। सो जुनैद साहब, काम करने वाला बंदा होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। शेख साहब, लोग किस तरह सफर करेंगे? कहाँ ट्रेन, कहाँ मिसाइल? मिसाइल जब चलता है पीछे से बहुत धुआं निकलता है। तो बेटा, ट्रेन के पीछे से कौन सी राव निकलती है? धुआं ही निकलता है। देखें, मैं आपको एक जुनैद साहब बात बताऊं, ये जितने भी बातें करने वाले लोग हैं इनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह जो जो हम दावे कर रहे हैं, जो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करके दिखाएं। ये सब मिसाइलों की बातें कर रहे हैं, गाड़ियां आपकी 9-9 घंटे लेट हो रही हैं। देखें जुनैद साहब, ये तो मीडिया तनकीद बराए तनकीद पे लग गया हुआ है। ये गाड़ियां जानबूझ के अभी हम स्लो चला रहे हैं। नया पाकिस्तान बना है, अभी रनिंग पूरी कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये आज आपने क्या बयान दिया है कि आप पिंडी और लाहौर का फासला 1 घंटा कम कर देंगे? देखें जुनैद साहब, ये बड़ा आसान तरीका है, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। जब आप लाहौर से पिंडी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बोर्ड आता है रावलपिंडी दाखिल होने से पहले, आगाज हदूद रावलपिंडी। तो लोग जब वो बोर्ड पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में शोर मच जाता है कि रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। मैं वो आगाज हदूद रावलपिंडी वाला बोर्ड उठा के तो गुजर खान के पास ले आऊंगा। अच्छा, क्योंकि गुजर खान 1 घंटा पहले आता है। तो लोगों ने जब वो बोर्ड पढ़ना है तो शोर मच जाना है, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। तो आजकल जुनैद साहब बात वही है जिसका शोर पड़ जाए। लेकिन शेख साहब, मुसाफिर पिंडी समझ के गुजर खान उतर जाएंगे और जब उतरेंगे देखेंगे ये तो गुजर खान है, तो आपको गालियां देंगे। कोई बात नहीं जुनैद साहब, वो क्या कहते हैं कि हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही। जानते हो शेख साहब, ठीक करो रेलवे नू। पिछले हफ्ते मैं गया कराची, 3 मरतबा मैंने शेव करानी पई। शेख साहब, 3 बार शेव करने के बावजूद जब बेचारा कराची पहुंचा है तो इतनी इतनी इसकी शेव बढ़ गई थी, इसके खालू जो इसको लेने आए हुए थे वो इसको पहचान नहीं पाए। नहीं तो क्यों एदी शेव एडी जल्दी निकल आंदी है? तू खाद खाना है, तू रेलवे जो ठीक करान टुरे हैं, तो अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं ठीक करांदा? वो जुनैद साहब, खालू इसके ने इसे जानबूझ के नहीं पहचाना। उसने इसे देखा नहीं था हुआ, खालू की इधर से डोली उधर चली गई। उसने कहा कि मेरा भांजा आ रहा है, उसको जाके ले आओ। वो बेचारा भांजा समझ के छोटा कैरी डब्बा लेके गया। जब उधर जाके उसने देखा है कि ये तो बड़े कंटेनर का माल है, उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। बल्कि उसने जुनैद साहब 500 रुपया कुलियों को दे के कहा कि इसे वापस लोड कर दो। अच्छा शेख साहब, आज तो आपने गुजरांवाला में एक नया बयान छोड़ दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आता देख रहे हैं। देखें बीबी, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, मैं जो देखता हूँ वो कहता हूँ। अच्छा, मैंने खुद देखा है, एक बंदा पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मिलती थी। और पक्का मैं उस वक्त हुआ हूँ जब मैंने उसको देखा कि वो अंग्रेजी बोल रहा था। वरना किसी ने खाम खा इतनी सर्दी में अंग्रेजी बोल के अपने आप को बुखार तो नहीं ना चढ़ाना होता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जो ड्राइवर हजरात हैं और बसों के कंडक्टर कंडक्टर्स हैं, हजरात, हाँ जी, उनको थोड़ा सा उनको जहन में ये रखना चाहिए कि हमारी भी माएँ बहनें हैं। जब कोई फैमिली के साथ आता है बस में बैठने के लिए, या फैमिली ना हो, बंदा ना हो, मर्द साथ सिर्फ खवातीन हो, तो वहां पे कुछ खुदा के वास्ते खवातीन के साथ रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो फील करें कि हम बड़े अच्छे अंदाज में सफर कर सकें।
यार जुनैद, आज बात तहजीबियों में सबसे पहले जो मैं एक शिकायत करनी चाहता हूँ कि हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है ना, वो आज तक सुलझ नहीं सका। बाहर के ममालिक में हम देखते सुनते हैं कि ये जो बसों का मामला है या रेल गाड़ी है, उसका जो जितना भी सिस्टम होता है, या येलो कैब्स जो होती हैं, बड़े सुलझे हुए मामले हैं ये सारे, बड़ा अच्छा वहां पे सिस्टम होता है। लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए। हमारे यहाँ आज तक ना रेलवे उस तरह सुलझ सकी है, ना ही हम हमारी खवातीन या कोई फैमिली के साथ अगर मर्द हो तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को रेलवे के अंदर, ना ही बस के अंदर, ना ही ये रक्शियों वाले, ये येलो कैब्स वाले। अब तो येलो कैब यहाँ भी चल पड़ी हैं बहुत बेशुमार। बड़ा अजीब सा मसला है। उसमें चंद बदतहजीबियां जो हैं वो सबसे पहली यही है कि जो ड्राइवर हजरात हैं और बसों के कंडक्टर हजरात हैं, उनको थोड़ा सा उनको जहन में ये रखना चाहिए कि हमारी भी माएँ बहनें हैं। जब कोई फैमिली के साथ आता है बस, तो वहां पे कुछ खुदा के वास्ते खवातीन के साथ रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो फील करें कि हम बड़े अच्छे अंदाज में सफर कर सकें। ड्राइवरों का वो शीशों के जरिए या वैसे ही जुबान के जरिए इतना तज़हीक आमेज होता है उनका रवैया, बदतमीजी से बोलते, गालियां तक दे देते हैं, खवातीन के होते हुए गालियां तक दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसको फौरी तौर पे समझ जाना चाहिए अब लोगों को कि अब मुआशरे जो हैं वो बड़े सुलझ चुके हैं, बड़ा एडवांस दौर आ गया है, हम हर चीज देखते हैं, नहीं तो मीडिया के जरिए ही देख लेते हैं, बाहर जाके देखना ना हो तो मीडिया के जरिए हम खबरों में और दूसरा फिल्मों में और ड्रामों में बाहर की ट्रांसपोर्ट देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो बड़ी सुलझ चुकी है। बसों वाले जो हैं उनको भी थोड़ा सा रवैया अपना अच्छा करना चाहिए। येलो कैप और रक्शियों वाले खास तौर पे रक्शियों वाले जो हैं ना जी, उनको कोई अक्ल आती नहीं होती यार। अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझ जाओ, आपको अब बड़ा अच्छा अंदाज अपना लेना चाहिए। आप अच्छा अंदाज अपना के ज्यादा अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हो और ज्यादा अर्न कर सकते हो, आपकी इनकम बढ़ सकती है अगर आप उसी के स्टैंडर्ड को, अपनी ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड को जरा अपडेट कर लो। और रक्शियों के अंदर फौज तस्वीरें और फिल्मी तस्वीरें और फिल्मी से वो जो गाने शाने लिखे होते हैं, उसकी बजाय अगर आप उसको साफ सुथरा कर ले तो आपका मेरा ख्याल है किराया बढ़ सकता है। दूसरों के रवैये को तो छोड़ो यार, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ के हम अपने रवैये पे गौर करके देख लें कि हम क्या करते हैं। मतलब एक बंदा है वो मोबाइल पे ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहा है, जितनी भी उस ट्रेन में या बस में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मुसाफिर मौजूद हैं, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। लफ्ज़ बड़े बदतमीजी वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिक्रे बड़े अजीब से कह देते हैं जिससे एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। फिर एक और बात है जो हमारी मेरा ख्याल सदियों पुरानी आदत है, पता नहीं अंदर की गलाजत है या क्या है, सॉरी टू से, कि हम वो ये जुमलेबाजी लिखते हैं ये पब्लिक सीटों पे या बसों के अंदर, ये आज तक हमारी आदत खत्म नहीं हो सकी यार। हम उसी सीट पे, उसी बस में, उसी वैन में हमारी माओ बहनों ने बैठना होता है, वो कुछ तो शर्म कर लो यार। हाँ जी, और 5-6 दिन बाद ड्राइवर को पता लगता है कि पीछे सवारी बैग क्यों नहीं रही, क्योंकि पीछे को बदतमीज सा आदमी लिख गया होता है आई लव यू जानू, और ऊपर से तस्वीर बना के दिल की साथ तीर भी मार देते हैं। और ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ तीर मारन ਦੀ बजाय ਇਹਦੇ ਚ मेथी पाओ। सर लोग अब ढीठी इतने हो गए, पहले वक्त था कि लोग जब कोई खवातीन ट्रेन में या बस में चढ़ी है तो लोग अपनी सीट छोड़ के उठ जाते थे। सारे बिल्कुल। हाँ, अब थोड़ा सा इस तरफ से भी बल्कि मैं समझता हूँ कि सुलझना चाहिए था, सीखना चाहिए था। हम औरतें ले हो गए हुए हैं और सिर्फ खवातीन का ही नहीं, कोई बुजुर्ग भी है, आपसे एज में कोई बड़ा आदमी आ गया और आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको चाहिए तो कि उसे सीट दे दें। बाहर बिल्कुल 1 सेकंड में लोग जो हैं वो देते हैं सीट, आए बैठे, नो प्रॉब्लम। अजीजी, बसों का तो बहुत ही बुरा हाल है।
बाहर से खिड़की से अंदर सीट पे कपड़ा फेंक के अपनी सीट की निशानदेही कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सीटा मल्लण वास्ते तो इंज लड़ते ने जिवें कोई एमपीए दी सीट है। हाँ। बोगे ने एक दफा दरवाजे से ऐसे कपड़ा फेंक के ना सीट मलने की कोशिश की। उस बंदे ने कहा तू ऐसे दरवाजे तो अंदर आप आके बका दे, सीटा दो तेरियां। अच्छा सर, ये भी बदतहजीबी में आता है कि किसी के सीट नंबर पे कोई आदमी बैठ जाए, उसको कहो भाई आपकी ये सीट नहीं है, तो वो कहता भाई फिर मेरे लिए जगह तो तू जाके भेजा, मैं तो नहीं उठना। अब बिल्कुल ठीक है। और फिर बस चलने के बाद जब रुकती है कहीं मंजिल पे या कोई मंजिल आ जाती है तो बस ले खड़ी नहीं होती। जैसे जहाजों में भी सुने ऐसे ही बिल्कुल होता है कि अभी खड़ी नहीं होती, बस पहले ही को 2-3 मील पीछे ही उठ जाते हैं और अपना सामान खींचना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ तैयारी शुरू कर देते हैं, मैं पहले उतर जाऊं। यार सब ने उतरना होता है, जहाज वाली सवारियों को भी चाहिए, सब ने उतरना ही है। आज कहते हैं आज मैंने उतर जाना है, कल तुमने उतर जाना है। वो सुना कि जहाज के पायलट बेचारे कलपते रहते हैं कि खुदा के वास्ते ठहर जाओ, ये जो साइन है ऑफ होने तक बैठे रहे, जब तक साइन जल रहा है ना उठे। मेरा मतलब है जहाज खड़ा होगा, सब ने उतर जाना है, खलो ते लैन दियो जहाज नूं, ओनूं पौड़ी ते लग लैन दियो, तुसीं को उतों छालां ते नहीं कढ मार। गोगे वर्गा बंदा जो सामान चुक के पहले खलो जवे तो फिर किन्ने लंघना उतों? बोगे जैसा बंदा तो अगर चौक में भी सामान लेके खड़ा हो जाए तो भी गुजरने का रास्ता नहीं रहता। नहीं वैसे सामान भी तुसीं एवें ही चुका रहे हो, वेला भी खलो जाए तो कोई नहीं लग सकता। पहले मुझे बैठने तो दे। ये था आज का इस पे हाल। और आज की पते की बात ये कि अगर आप अपना नंबर डायल करें तो आपको हमेशा बिजी मिलता है। साबित ये हुआ कि अब हमारे पास खुद से मिलने का वक्त भी नहीं है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.